Hello, Ahaya Grace TV. Equia Grace ni midin sampa edenam. Nsɛm a etwegu ɛwɔ social media no so no. Enu ho adwenkyerɛ ɛna me ba bɛkyerɛ. Na mɛhyɛ aseɛ no, mun like na mun share video no ɛmfa ɛma me. Yenimu sɛ yenyina yenimu sɛ emre bi a etwe mu no. Na ye maame agrada anase konfo agrada e kan say omu Joyce Blessing e kotu nnwum na de ko ba ye ni se ye maame Cecilia Cecilia manfo eji ni mic no efri ne nsam efise ni enti a Cecilia yes ani se o say na wari egu enti ehun hia se wo se wotu nyamenyum ana se wontu nyum no wo stage no so enu nti adwinkyere ebaaye adwinkyere ni mo no agrada be kyere na dwin rough eyiye Joyce yiye pa kyere na dwin e ma ne trane e wo se wo kyere adwin no ekodru one ni nyaaye yi se eye mi se nia eya me pese me kan se eye mi se wawari egu a nipa ni so no omo fi se eye na ye nyankopon no epo na entisa mutimase obi wo ho ne se wo hu se wu asemasi wawari egu a wo fi se Yesu Kristo eno so so epo na ennuama ne bi wo ho a eye na namo Yesu Kristo na kwan ni kwan mo ena ya sa awareguo anase nnuama bisa no etesi beti se wo ben ni peni so a nipa timi bu aten ayiu efra nnuama ense agrada kire na dwen ye di natam na yemi se agrada refi no ho kakra na ansana mo beti nia me kanase no momma yenkohwe adapa ye maame agrada anase konfo agrada edi Joyce atam no mumbesi mumbra yenkohwe sa video no ansana matoaso and now we say and agrada open Joyce Blessing asam who do birthday ye hu no obi a waja ni kru no me enko friend o me birthday ase na yi party be no be yi party dia mama impact be obi a waja ni kunu impact be nipa bi o wa ya na munim sunsun mu asem wa ya na munim sunsun mu asem obi a waja ni kunu me di mi birthday ya kofro obi a waja ni kunu meto nyom na impact be and be impact de abra me ya ka no kra we ya ni party be na agrada de ha omo budget so social media na test we love you we yes sister wo koda comment for they are not there omo praise you they are not there e ka woni usum ye he wo pa mo abusuafo so yes ebre na okodi natom se na wari egu ensese obetu nyamenyum anase ensese obegira stage kra atunyum ahye kopode edunyam oni Cecilia manfo agrada refi no ho enti wasi waye osofo ba enti sese no opese oti na soria no na ohia enwumutufo ama abetu enwumu edi ama no agrada refi no ho anasese na oye na adwen se Ghana ekra no te se kosia de ono pe na oye anase okita te se remote bebi a ope no ho na agrada echimu Ghana edi to no sa na ye na adwene enti odi dwumtufo ahoro etutu ni poster so se eno na odi beti na sorry ano ni refi no ho odi Joyce edika ho na ye nua ba Joyce a wokita adwen a emudo adwen a chese adwen ni mu odu se me hwe Joyce anamo a Joyce tu ye na hwe se mi tese mi dwiri ho a mi tese obie ni ho Joyce eye nipa bi a mi hu nipa mi di Joyce ebetoto no Joyce wadwi mu odu Joyce wo nyansa
Joyce wo animudie kese pa na se yesi yentu abakura emma ewo nimudie atitru bi ho a ye Joyce firi mu a enye yi sister na dwi mu doye pa obaye obewo ne agrada se ba mi hu se odi mi chese me tete anase nkrofo aka anase miama kohwe ne ami hu ye ne se maami bia ye frɛ no Pat anase Patricia konfo agrada onu ko hwe mu no na ye konfo agrada wodi ni picture abeto ni ni poster so ena osan eka se ohia no anase wayivite no se ombeto enwumu ema no na asofo krampo uye womden ombehwe mi ohiani wa sebi mini okamafo se wuyi nyakopon to nchen a mi kamafo ene hwan obi a ma ware eguo a nipa ni so de aware na egu ye no akoye se manni twese mapem nipa ni so eno no mumbe sin ne nkotie dress dressing asem papa bi a wode bejai agrada ewiase nyina wabobo ne te sekete a ekita ne nsam dress abaye ne kitikiti bi te se akoda dress abaye agrada kitsuwe bi wa kunanimu ase sa animudie we dress ewo no mubesine nkohwe dress animudie kakraka owo mubesine nkotie dress ye tie dress asam a wode abeja agrada ebusian from mamachi na patrom ho tesin bedamasi unbreakable joys blessing I unbreakable farms but bibi one of me person meka me fans ama ma adwen abaso and then me management nso flyer bi wa e social media the organize program leading the mama part also me srew me hwe mu nese ya agrada ofanyansa kwan bi so e de mato ni program so me srew me ya wiemfo ba me dwen me ho yeah me dwen me ho be dina abona adults on ye ayeye me srew yi me picture free so yi me din free program so me mpe ha obi abiem onya madamfo na me so menye wadamfo nyame afrew wo ye wonya djuma praise the lord ye wo de na me so menye me de odibonya ni bi ti se ye mo no ye adwen ye ho osofo kra no de wo de ye no ne hu okroma na nya me nyumtuni me pa chow onya madamfo me srew pa nyame adom ye respect but nipa bi mo ho mo pese omo take you for granted se nipa no be fall se world cup de bia tem didie kwa obusuafo me ma me crowd atem se me ma me be for fine it's all well asemba obi abeka de ope but then kai hu se wudi matewo no enko na ensan ma me kase ye madamfo no enti enne se nyame afro na oyo nyame djuma na wote asori a afi won so unbreakable joys blessing me huhia enti odibonye ni bi te se ye mo ya ware egu a ye ntimi mfata se ye tonyom da no afi won se me meet ma betonyom yimi free o program so yimi picture free so yimi din free mo onya madamfo me mpe wadamfo me pa chopa tina o baby na me so me tina me baby na obi anya ne de etine bi no on ba be gumani ma so social media ya ayeye mabre nipa ba kofo adan me so me okay Joyce asama odi abeja agrada ni wasi mami wasi yimi photo no free o poster so na unye madamfo mimpe wadamfo wati base na osofo mpo hwene awudi ye no wo man mu ha ye behwe mi a mi ohiani we bia o te se mi Joyce die na chese mi de wo be ye me den ti mi srew woni diem yi mi picture efriso hey she asama sister ni be kai asofo bebre anya sa ni mudie no hwe de ko wie wo nipa bebre eni sa ni mudie no ebe wie wo sen
asamo aye sister ne be kan ye me nua be ma wo be sua mu ade ana me nua ba wo di bi betutu wo di wo be sua emu ade ye hia ade sua wo se ebre ni abre nyina no bibi beto media no so a ye mbo hu dede keke wo se ye sua ade efrim me nua ba choice waye ade a waye no na menimu se mpanifo bebre omo kita nimudie bebre sika famu ana ahonyam famu ana omo kita sa animudie no onimudie so waye ade ama na bronti ase ani adwene so menua ba Joyce metuche emao nyakopon enshira endoso osu bebre aware na nipa binumu fise anasa grada fise waware egunti wapimo no se na nyinyine emu no onyansa so onimudie kakraka agrada wantome antake wose won pen adamfo na onhia na adamfo ye woni ne eni bibia ye onko yi wo picture enfree ni poster mu agrada tikoji kun agrada paini tiko was sorry a wakofa audio we a woni no aye 54 years ago no ansa na waware begu ye no eno ehu asem na oba beka agrada na no nsam ayeden asa agrada na no nsam asa ni broget almost so na na ho hi wo so de ho asa be jim enti se woni trofo ti ade se trofo twantra wo hu se sa asem a trofo kan eye ntro woni trofo ti na se trofo twa ntro a eye ahwe nanim eye ahwe na no eye wodi ahwe na mo ma hwe nanim straight trofo ekasa hwe nanim straight ubehu se nanu efunfun odi we fa ha no odi we afa ha odi we fa ha no odi we afa ha no ojeje ho ntrofo kasa ejina nano ni hune so trofo ekasa eya hwe nanimu yi agrada fi say so the Joyce Blessing ni picture anasa ni yikoto ni poster so a ho na na chese Joyce Blessing one no abom embasu ne embasu china enye sa na ye bom so wudye obi pone na so ofise ni a waye nipa no ahye no anase waye na nyamrasem a mo odu anase ye ni ya waye na de ye ni ya owo se wo pen no friend wo kukuo mu na echese wudi chewpa eni dwantoa esi echese wudi beko de ni se anye ya wo be fa atetirufo so no di sa dwantoa na ye de eja banenim chese wo fi se wiase ye wudi anase watoga na chia kanti no wo sorry ya wudi ni poster betu ni wo yisu won betu nwumu ma wo poster so won betu nwumu emfa ma wo na wo bia na wawie gosu timi to nwum ema atetirufo anase ahotifo ana sana mudi mudwene no se obi a na wawie gu no wonka nipa ho yebo chese sa nkrofo no bo na edide efisa wari ne bi ho wa ho wo be krokro nipa na kosi die ahi enye wudia no ebe free nsa efise sa wari na nye wudia eya na ye di ahopepre ediji ye nesu abreni abrenyina bebre eya ahopepre obi su timu nne hawni abebrese ena esono ebi mudie obesore no ne yakomo ato ho se wacha se ebi de ne yatwetwa wo ato ho na se wo hu bibisa na se adomo ebo adomo so na se sa ware ne gu a na chese wadidam na chese se bitafrache mumuni so no nipa na pimo ana dabi nyakopon eguso ehwe omo a omaware eku egu okwan papa so a sanse enye se bia sebi bibi ena afrem se what I say ai nyakopon ashra Joyce washra obia ene uhia boniye ni na ware egu no uhia ne se won bebo enwumu ema se what I say enye sa na nipa penu enye sa na nipa peno
na anya aba ebetimi atu aware egu no ebetimi atu ebri nyina ebre a oni enyede enda enunti minua agrada ene wapim dress wa beye wo kiti awu de dress abaye o wie ye ne die uchi o mutan ne Jesus abeti eyepe wie ye ebeba ene mu hie nipa anya wu na wo se dwumtufo nyina to kwan ba brochire a eya na ye fa wom wo mokuna mochi dwaman na ye o mobebo etode bi na se nipa nya di breka kra na nure fi no ho agrada etode bi na se nipa nya di breka kra eya na nure fi bebia wo free agrada waye bio me de meka kire oni se waye bia jai na me nka nkire wo da se waye bia ye den toaso every say ebre na wo si wo fa Kristo no ye hia wo sachra ye papa bi wo Togo sa papa no oye president wo Togo ye friend ni Yadema ono kurampo okita wiase nyina Yadema kuro nyina wafa Togo manyina etore bi na se ekokwan sukra kotonuama ube hu na jada obi fie mu se tutututututu edie na esie na jayi dari wa ha die na esie yesi papa ne na asoma nkrofo se mini nipa simesi ena anya enti yenkohyi one ne ma ne fie nyina na ye gira ho yekotonuama wo sa akura na se ya shisa nipa no girbe eya ene me ka kire ayi agrada mon share video no mami o mon share video no na mo video no so mo wo so mame Yadema wo he Yadema wo he nti no se wo ho a eya nipa wu utimi kɔ yie agrada wo kɔ yie wuti se wo bi wudie agrada efise abrusu agrada abrusu dressing wabegu oni mu ase totally wabewie o pasa wabewie o pa it is a Yadema wudi a endie se police anchiwo fever betimi achiwo fever bi wo ho ha echiwa sebi bebia wa da no kwa yesi dane ohu a untumi endane wo ho enti se wusi wasachre de a ende bomodi a ne sachra na yi akronfo awidifo na omugu ochi ho no awidifo na omukire wadwen no awidifo na omukire wo apo no wo mo asebi omudi sikan eni tuo okokoro no bono usachra ye no anya woni wo mu ne fa Kristo enti abre na abre nyina no ye twu ekọ omochi awidifo na woni omutie no awidifo na woni omukokoro no bo omutwito ekansam hu ye ni omatantan no omunsesaye abre na abre nyina no omude wo behye ehawum si usesaye dia ende bomodi a na ye nia ese woti ase na nieba no eni susu dress de na ebae no ebi besan atoaso ebi beba obi dowa wotimi twa ntrogo ne so eye nnuama tantan pa wo agrada hwo ho suyi nyakopon enka ye nyina ye ho se asamo dress ebeka ye no ye nyina ye de betotututu ye ho fo enye se woni obi wasamo na se obi timi eye ade bia eye yi akyerew ebra won frɛ wo mpa wo kyew ana se ebre asabi woni ne ntina saa abojo akonya so no na osien medie enu ano no hello brana yenkoye yi na wodi na chikikikikiki woni na ntina abojo akonya so ansiesie mu ntam enti enya ade a ebetumi abaso
So umpe na damfo a de papa oni ati na oni abie empe na damfo so da owo wabrabo mu yakopon ka ye nyina ye ho nyame enhira ye nyina ye fa dress asem no emfa ye afotosem efa ye ho nyame nka ye nyina ye ho bye bye Grace Atifo nyame nka ye nyina ye ho bye.